Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di partangian atta di bagasa tikon jalot tama barita na ulisan hatani debata alani jumulo hita martangian. Asini roha madihamu doho dame nasiat Tuhan debata amata doho sananakna Tuhan Yesus Kristus doho satod di porbadia. Sodang hamuliau muna siya banwa gijangi ima bay torus manodangi tu roha pikiran nang parnidaan nami dinalaho majalo doho tumangiho kasih tongan ni hatami hami ali jahu badebata ama anak doho tod di porbadia. Asa torang tu roha pikiran nang parnidan nami ahadonani halomohon ni roha marhite hatami nanaeng si hanguluhonon nami alani pakulingi mahami mananginangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hatani debata mangatoi dohot memakulingi hita takasma idaota begiota jalah jahaotai sian pesalme biddu 42 ayat sada 1 12 pesalmen biddu 42 ayat sada 1 ayat 12 songonontar surat disita pai hutihut ma. Ede si podaon sian akka anak ni sikora. Songon pakkalunguton ni ursa dia kaguluan songonido pakkalunguton ni todikku tuho ali debata. Mauas do todikku di debata ni debata na mangului adiga petol has au asa huida bohi ni debata. Sai ililukku do si panganokku ariad doho borngin. Ai manipatari do di padok tuau di dia do di Batam. Molo sapala marningot audisi jadi use huhilala rohaku di bagasan nauduri au najolo rap dohot akka natorop manopot bagas ni debata. Uhut marsuara olop-olop doho puji-puji rap dohot akka nalaho marari raya. Buasa saya tukiho alitodiku. Jala buasa saya rusak ho di bagasan au. Haposi ma debata ai sai na pujiok kudo peibana hatuau nibohiku jala debataku tukido rohakku di bagasan di baheni marningo doau di hosial luat martopi ho Jordan doho sian Hermon sia dolok misar sai masih harado akasapuran di bahen suara ni hasakmu sude aka obakmu doho galubangmu makuku pi ahu alai di parbaga jahuba doasi ni rohana arian borngi pesai mamuji jala martangiang doau tu debata ni hanguluaku jadi niku do madok debata partano batu aki buasa tung di halupa hokoau buasa ikon sai martujung-tujung au mardalan di bae pangarsahi ni musuh nunga magopuhian holi-holiku lam di isahi aka musuhku doau ai di padadati nasida do ganup ari madok tuau di dia do de Batam. Buasa saya tukiho alito diku jala buasa saya rusak ho di bagasanau. Haposi ma de Bata ai saya na pujiokku do pe ibana hatuau ni bohiku jala de Bataku ido sahatna. Salam. Nahina holongan damang dainang hurian itu hatta anggina pinaribut horasma dihita saluhna. Di pertanyaan ngata di bagasa tikon sahab barita nauli siap pesalme bido 42 ayat sada sahat ayat 12 takas main agabe epistel di minggu tanggal 22 Juni 2025 minggu dung Trinitatis jala marujah per minggu tadi si di padohan Yesus menaklukkan roh jahat Yesus na manaluhon toddi najat akadamang dohot dainang ido ujahan di parminggota di tanggal 22 las imanang di pertanyaan ngata di bagasa tikyon episteli nagabe jamita di hita hobar tu ujahan manang temanai naing berengota akadamang doho denang sasitong na patarah doi molo tajaha di jamita tanggal 22 sia Lukas biddualu ayat 26 1 30 sia Lukas biddualu ayat 26 1 30 sia ala di patorang do songo dia Yesus na marwaso dinasahat Yesus tu luat gerasa disi Jepang sahalak parto dinahudar naginokan nitod dinajahat pola do sape halak naginokan nitod dinajati sodong be ila di bana ay salang-salang na may bana ganup ari songo ni gudang didok marloksanin na tod di manang sibolis manang setan manang tod dinahudari mangguki ibana alan itu sapalama manobo didok dakadong namanahal law mandiop ibana iko sape di biakon ibana manang di rate
Ala dina roh Jesus akadamang doho denang. Say patar parjupangani roh Jesus sampai pola do. Dina pataridahon waso na Jesus dohot na pataluhon dohot na marwaso tu akato dina hodari. Adong tabigi dialog di padohan na wasa na marhua horo tuhami ali Jesus anak nina tumibulinin. Akadamang dohot denang di papatar Jesus wasona disonggak jala di palau tod dia di paharuar sian halak nasi noropan nai jala di papidai sahat tuaka pinahan gabe tu pinahan manang tu babi di pasonggop tod dina hodari gabe adong kelepasan jala pola do gabe di bagasal lasiroha sai jonok hudul na di gerasai paru halak na ginohan ni tod di najati di sido waso ni Jesus di papatar songon na nido ni ojahani Jesus manaluhon tod di najat akadamang dohot day nang ido na didok dia panggilum alay nang berengot takadamang dohot day nang tod di najat tod di nahodari sibolis manang setan na manggohi halak na sinonggopan nay nuaing di epistel ta naing berengot takadamang dohot day nang dang tod di najahat na ro tu parpesalmen alayahama naing berengot tadi si songo dia ma aka tod di pangarsaki songo dia ma aka tod di na mabay marsitaono marukil songo dia ma aka waso na mabayin gabi marsak jalekon marsitaono naborat parpesal meni di tonga-tonga ni nguluna adong sesongon nama sirapusan adong sesongon namar porang di bagasan nguluna di bagasan hadirion na marsigulut mangaranggut ngulunai alanya kadamang dohot denang songon nang dipartikiat ta di zaman naingon dang berupa songon na niadopan ni Jesus ya naginokan ni tod di najat sahala na digerasaya teh alay akar roh zaman dipartikiat ta naingon odo najuk mabay partot tangan di bagasan rohatta sipata sesongon na masirapusan gabe pola sape songon na gabe hita korban jala hita gabe inganan ni partot tangan ni aka huaso hahulumoni di partikian nuaingon bui do yak kadamang do denang langani aka tod di hajahaton tod di hamalason tod di haormuson dia ka hamajon ni jaman do dia ka hamokuson dia ka haulion na di portibion alani yak kadamang do denang Jesus do na bui manaluhoni mardongat to Jesus mahita manaluhoni alani halungut to ma Jesus. Roma homa dapot to ni bana. Hawas som ma Jesus. Hasiholi ma Jesus. Jala pasaha madirim tu Jesus si. Iba nama pasari-sari di bagasan ngulum. Akadamang doh denang ido natakas tajaha di Pesalme bidu 42 ayat 1 ayat 12. Par pesalme ni makalungut to debata. Alana dau ibana sen debata. Alana holang ibana sa Jerusalem. Rahabu ido honota molo tabereng sa histori na manang sejarah na manang latar belakang na. Parpesalmen na ginawaran aka Bani Korah tongon di habuangan Babil. Alanido kadamang doh dina secara geografis dau na sida sian Jerusalem. Molo dau sa Jerusalem dau sa sian Bait Allah. Alani adong pangatusan na sida dau toho dohot sian debata. Alani di bagasan lungun ni roha dohot sihol ni roha uas ni roha na sida naeng pajupang dohot marnida bohi ni debata. Akadamang dohot denang adong do penuaing songoni di bagasan nguluta adong sihol ni roha adong donuai kita merasa dau adong donuai kita merasa holang siat Tuhan adong donuai pakilalata na dau Tuhan isa kita mana kita dau siat Tuhani jala gabi adong tubuh di hita lungun ni roha lau pajupang adong do pe uas dohot sihol ni roha lau pajupang. Akadamang dohot denang tapi regma mono di Pesalmen 42 takas do Bani Korah akenakon ni si Korah makalungut to doho makasiholhon naing pajupang doho debata jala naing takas
laho marnida bohi ni debata ai se do haro bani koron ikor kok do boto tete kedamang dohot dena bani korahima keturunan manang pinopar sudut ni Lewi doi manang cicit ni si kehat ate artinya molo Lewi tadok berarti aka na mangulau laun di tongani bagas joroi alani cicit ni si kehat molo tajaha di bilangan 10 song ni do di bilangan 20 mate patardo di patorang tu sih bahwa Bani Korah ima poparan ni Bani Lewi marhitehon si Korah manang si kehat ate taboto do raise si Korah onate ai di patorang do tu hita molo tajahai di buku na daripada narubi takas do si Korah ima halak na memberontak tu si Musa do si Harun di hati hai alani pemberontakan iko sampai hona rimasan ni debata gabe taruhum na si Koraun ujung na gabe mate rap dohot akka dongan na sauduran honatoru na sida alani nama berontak tu si Musa dohot tu si Harun alaya kadamang dohot deinang anggo popara dohot sudut ni si Korah adong duna setia yana kon nai dang pai hutihu leluhur nai dang mangihuton horong ni opung nai na mangulaho pemberontakan ni alai na sida na teba na so mangihuton aka pangalaho ni opunai takas do di bagasak kasitia hasatiaon makubahasi di kamasuci di hati hai laos di zaman ni Daud na sida ma na manoruson ulaun pakubasio di bagas joroi isarani na menjaga pitu isarani na bermain musik isarani na para dia kaparedeon ima ulaun ni nasida asa nasida keturunan Lewi na sudah partalian ate alanya kadamang dohot de nang ulaun nasida na berkegiatan di bagas joroi ido ari-ari ulaun nasida alayak kadamang dohot de nang dina holang nasida dina terbuang nasida rap dohot aka dongas sabang sona tu Babel totu tabereng ma dang boy be nasida manoruson ulau nih dang boy be di patari dahun nasida pare deoni mamuji debata dang boy be nasida makobasi di joloni debata di tongani bagas joroi ido akadamang dohot dai nang sihol dohot uas ni rohana nasida nang pajupang dohot debata ido akadamang dohot dai nang sihol doho uas ni rohana sida pola do secara metafor manang digobar hon sai songon ursa nama uas midaguluan manang sungai yang berairin dari bahasa Indonesia ate songoni pakkalungutonon ni rohana sida naing mulak tu Jerusalem naing mulak pajupa marnida bohini debata aido pangat tu Sion secara teologi na sida te di Jerusalem di Sion, di Bait Allah itu, di mana ada rumah Tuhan dalam pengakuan mereka. Di sido nasida nanay makubasi. Alanya kadamang dohot denang mauwas rindu masihol laho pajupang dohot debata, laho makubasi di depan debata, laho marnida boh ini debata. Amanginang, boha, adong dope kerinduan di hita songonin waing. Adong lepe di hosiol ni roha do uas ni roha laho rotu huriai laho rotu garejai laho bui pajupang dohot Tuhan ni adong lepe kadamang do denang dipartikeno manang justru ya mabasidelian ya di zaman noengo justru nasadong do gabesidelian nate laho asa unang ro tu bagas joroya te ola noti piadong grimis ngabe songon na gali bah toh emak tuh mei jauh martanyang peta ini loh bapak usahaku adong de pewas ni rohan waing ro tutongan di bagas joroi manang gabe sidelian do tapain toh emak marhua tu gareje orang manari ngoti urat dan dong isi ala habis pilihan habis ongkos habis tiki anon gudang kutipan ini loh bapak usahaku masa songoni berarti kurang pangaraju miota di pasu-pasu ni Tuhan.
Danga dong hajonokon kende katata do Tuhan dakaru patar do pedi bagasang nguluta. Anggo bani korah akadamang dohok denang. Luar biasa do. Nang penasongoni pe opunasida satia do nasida totong makobasi jala di bagasa sihol ni roha do dang dihuton pangalaho ni leluhurna sebagai pemberontak ate. Akadamang dohok denang. Balik sadi papatar do songo dia do uas ni roha ni nasida naing pajupang dohok Tuhane. On naing gudang do zol masongoni ate bapana si puka gereja. Orang tuana nang makaluzaho pajongjong gereja. Orang tuana nunga berjeri lelah sian awal berjuang taringo tu gereja. Alai pinoparna dakia tari dari gereja. Alai ong goguari di luar ate. Bapak kudu na zul mangaliat tanoi. Bapak kudu na pajongjok ni. Ya. Idu ate. Jadi balik asing siap bani korau nate. Bani korau justru leluhurna memang mangulahun nasotikos. Anong pemberontakan. Allah yang gonasida suduna poso mampu merhasatiaon. Hale nakin terbalik do di bagasang nguluton. Orang tuana si puka gereja ale gabi anak konna olo gabi dang mangihuton. Jaladang tarhidate. Hape nungga lebih majunya pikiran tasonari akadamang dohok denang. Buasa ke anak konidang lebih berpikiran maju. Gabi jago natorasna maka paduton nguluni partodion. Akadamang dohok denang ido namasa di nguluni bani korah aki anak kondisi korayate. Adong sihol ni roha pola do secara metafor digobarhon songon ursa nama sihol mida guluani makalunguton diaka guluan di sungai yang berair. Aimar hite-hite gobarani di papatar songo dia mah ursate. Na pasti dang boy mangulung godang adong aek. Alania kadamang daud denang songo dia mah hita tong makalunguton debata. Songo bangsa Israel na terbuang di Babeli. Ragam makancaman, ragam hamaulon laupa madapoton debata alai anggo di bagasan rohana. Saya adong do na berkobar-kobar neko pajupa doho Tuhani. Ido akadamang doho denang na masa digoluni akka bani korah. Adong dope pakalunguto si songoni di bagasan rohata, di bagasan nguluta, masihol mauas di tonga-tonga ni huria madapot to kuria madapot to Tuhani omagabe suku-suku dihita kadamang doho denang berarti mangolu do hapor siaon ni bani korah adong dope akadamang doho denang hapor siaon nai nasai mangalului naikon pajupang dohot debata. Dang didok malungun masihol di pasu-pasu. Dang pitor tusiate. Alai tu sumber nai ima debatado. Nengong gudang jol mahulat di pasu-pasui, ya holat di artai, di jabatani, di posisi saya dihalungut totang yang na tu debata holan naing majalo pasu-pasu. Tanpa naing pajupang dohok debata. Alania kadamang dohok denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ido di gobarhon par pesalmen manang bani korah di hatiha didok pabua air mataku menjadi makananku siang dan malam. Air mataku menjadi makananku sampai pola didok ibanai di gobarhon ibana na mawas male ibana di Tuhani say iluluku do si panganokku ariad dohok borngin ay manipat ari do di padok tuau di dia do di Batam. Ini loh Bapak Ibu Saudaraku, ketika keberadaan Tuhan dipertanyakan odo sada nasoha alusan ibana tuaka halak nadong nadi Babeli molopola do didok musyate di dia do Tuhan muna
nanidok na nagugui, na mabuo kamu sa Misri, na buhay mabola lauti, na buhay mga lehom mga manay. Di diro di bata munay, molonin na di sima, daka alusan para pesal meni, na buhay di papatariwa na hulan ilu-ilu nama. Ina magubaran di penderitaan, na manosak ngulunay ate. Akadamang do din ang buhay, pinoy masa songoni di hita, adong dapat ketersinggungan di bagas sarwata. Mulai do, masa Tuhan, masa Yesus mati di kayu salib, masa Tuhan tapi tidak bisa melepaskan diri dari kuburan, tidak bisa melepaskan diri dan turun dari salib, masa Tuhan harus ditampar, Tuhan diludahi, Tuhan lahir di kandang domba, Tuhan harus ditombak, dihujurin nate. Gudang dunay. Tapi ereng dua teh na dan dia dopan nak kena diutup-utupi mulut tapi ereng ya. Na baru dope mate ya teh. Tengok deh. Izolona ye dipurina i. Adong loninya teh. Halakna bu dope taboto. Soina makaras ni bana mempitnah, soi nama karas nibana membenci kekristenan, soi nama karas nibana menghina Yesus. Molo tohodo Yesus di mana? Barani dong mati ninna, coba. Siap dong mati, molo tohodo marhuaso ibana ninna. Dan toho Yesus ini. Songoni ma penghinana di Yesus sih. Alai, ne baru dupe parmaten hate. Nyadang na banguhumi hita. Alai nang ingot kita asal nang neak kita. Molo peso tahapor si agama nasin, tak adong pole kong menghina hita di si. Tak pole kong gabi, ya tak ajaki mana marporang dohot tita. Tak pole na gabi ikon, saya paleaot taibana. Ini loh, barani musay memang mandok siapa ditahir doau. Pajongjong STT doau ninna. Alay, tinggal hunin. Coba Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Begitu luar biasa dia menghina Tuhan. Akhirnya nuaing sungguh napiral dia teh mulut tabir di dia ke medsosi ngai jalo be jebar naninna ayah matong dia sangasangi Yesus ninna teh nyadang naneng banguhumi hita alai nang dipaingot kita nasu jadi hita menghina Tuhan teh sotung gawe ta pacako-cako kita sotung tapatupak kana songoni deu me teh alani dok kadamang dohot denang bani kora sangat tersinggung, sangat terhina ketika ditanya di mana Tuhanmu sampai 2 hari ini teh didok dia tulu dohot dia sepului takas dua teh didok di si 10 sada di dia do di Batam ninna seolah dong bebiar hidup banedok gimana sampai borat tiam mei di bana mengadupi saya songon paniham ni sesongon na tiniham ni huzur dia itu ngate sesongon na ditiham ni na huli-huli nai mapakilalan ni bana manggobarhon songo dia posina molopola do debata na sinobanay na nihubasan nai ikon diraguhon magopi holi-holik kuninna magopuhianinna seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari di mana Allahmu ini akadamang dohot denang dan terbela ni bana Tuhan memang laharong dasar membela Tuhan ate alai omman asai mabain dang mampu ibana gabe si tahun saya songon nadong masih rapusan adong perporangan batiniah di bagasang ngulunay adong akahuaso-huaso hahulumuni partotangan ni jiwa di bagasang nguluna holano nakadamang dohot denang tabereng ma songod dia ma parpesal menon natotong porse di Tuhan songoni pe kasih tahun dohot paru kilo ni saya do ibana bahasa saya tukiho ali todikku mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah nina. Akadamang dohot denang odo di bayan tipsna mengadupi si tahun do parikulani dia toibana dirina dia menyemangati dirinya rikoto di bagasang mulut tate akadamang dohot denang mari bangkit jala hatahut tu dirim
semangati dirimu. Bahkan ini yang perlu kepada kita. Mari jamitai diri tete, kok bahi dirimu. Mengapa? Tertekan hai jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Ikonido dohonot tate. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai 2 kali loh pemazmur mengatakannya. Allah ini perlu don digolut tahun, tato diri tete, tak semangati diri tete, tak jamitai jo diri tete. Dinaro si tahun doho parikulau ni, dinasoson aka hamauloni aka damang dok dena, dinadong aka parsahitoni, dinadong aka penderitani, dok tu diri miante kadamang dok dena. Bah, wah samarsak kok, ada menurut Tuhanmu. Ayo, semangat. Ikoni dodohonamu. Ate, apalagi mau lo halak saya mencela, mau lo halak menghina, ya. Bau nanglas doh tomat do, tahu mak, gak jabar mi, toh mak. Suruh matanoi, sotung nimu tu diri mati akadamang do dena alai. Selama engkau percaya kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Ini loh. Jadi songod dia pesi tahun do paru kilo ni akadamang do dena. Berharaplah kepada Tuhan. Dan ini yang mengobati, ini yang menyemangati dirinya pemazmur yang adalah Bani Korah. Ini yang membangkitkan semangatnya, Bapak Ibu Saudaraku. Alani dihitape. Dokko nih, ate, mulu dia dopu hope si tano nih. Mulu rope soson, saya songon parahasa ni galubangin na manipahita, ate. Songon ni borakna, ya, galubangi. Saya songon nama si hara-haranin na kasapurani. Dan sada persoalan noon, ngaromu saya persoalan naik martinditid dia kasih tahun ya kadang dona. Tapi Tuhanmu punya kuasa untuk bisa kamu andalkan. Alani molorope husip-pusip ni sibolisi, molorope pangatoyon ya kato dinahodari, molorope aka ilah-ilah zaman ya kadang dona. Naing mangela ngulup, dok, aku punya Tuhan. Allahku besar, kuasanya dahsyat. Yesus kesanggup mengusir segala setan. Alani akadamang doh denang, ya molo pesongon na digerasai, marloksa-loksa legionnya teh, artinya meribu-ribu. Roma nosak menggugai hapor semua akadamang doh denang. Tuhanmu, Yesusmu, sanggup menaklukkannya dan mengusirnya daripadamu. Olah di palau Yesus do, ate, akasetani, artinya nekuna dopat tadope ate, marite huasoni Yesus ma, tadope yoni. Adang dirate dang dipamate si polisi, alai di paluas dope. Saya di tonga-tonga di portibon. Asa marsihot kita Tuhani. Jala iko mardongat Tuhan ido asa buya dopata telu honotai. Alani akadamang do denang. Jauhot Tuhani, ya. Hanya bersama dengan Dia untuk segala persoalan hidupmu, penderitaan hidupmu. Kamu boleh menangkan hanya bersama dengan Yesus. Kuasanya sanggup dan berkuasa untuk menaklukkan segala roh-roh yang mengancam, roh-roh zaman, dan segala ketakutan dalam kehidupanmu. Hasiholi Tuhani, dului bana, jalatung takas, hubasima, peleho dirim, tuibana. Amin.